सेकंड बीच आसा तो ऑलमोस्ट कंप्लीट आसा सो तेजें इनॉग्रेशनचें कितें एक्चुअली आमी इनॉग्रेशन डेट थारावना पूण तो कंप्लीट अजूनय जावना तेजे वयलो कोट जो चालू आसा पयर फाटीं पावस पडलो तांकां बंद दवरपा लायलो आनी 6-7 दिसांनी परतून चालू करपा लायला कित्याक तो हॉटपीस घालता तेन्ना आनी आस्फाल्टीक कोट घालता तेन्ना पावस पडलो तर मागीर त्रास जावपाना म्हूण तांकां आमी बंद दवरपा लायले सो हांवें तेन्ना सांगलेलें की आमी जानेवारी फेब्रुवारी 2024 पयलीं आमी करतले सो आमच्या टायमलायनाचेर बिलकुल सारकें आसा डेट अजूनय थारावना ऑनरेबल सीएम आनी मागीर ताका डिसिजन घेवन कशें करपाचें तें आमी थारायतले पूण काम चालू आसा ब्रिज चालू जाला तेजे कोट चालू आसा तो आतां बंद दवरला पावस पडला म्हणून सो ते मागीर सुकतरी परतून कितें जालें तें पळोवन कंप्लीट करपाचो प्रयत्न करतले चड करून आमचो ड्रेज सारकें जर सगळें पावस पडून पडना आनी कितें त्रास जायना जाल्यार बाय 10th डिसेंबर म्हणल्यार ती रेडी जावपाक जाय मागीर लोड टेस्टिंग करून बाय 15 डिसेंबर अशें फूल फ्लॅज जातले तेजे पयलीं ट्रायल रन आमी बाय 30th नोव्हेंबर घेवपाच्यो आमी ट्रायल म्हणल्यार चॅकींग करपाचें आसा सो जशें प्रॉमीस केल्लें आमी इनोव्हेशन टायमार ऑनरेबल सीएमान प्रॉमीस केल्लें आमी केल्लें की आमी ते कंप्लीट करतले ते भशेन ते करून आमी इनॉग्रेट करतले सो बाय जॅन इट वील बी ओपन बिफोर दॅट वी वील सी इट पावस पडलो जाल्यार करपाक मेळचो न्ही सो वी आर इन शेड्यूल आमी तेन्ना सांगलें की 24 जानेवारी फेब्रुवारी आमी ओपन करतले म्हण ते भशेन आमी आसा सो तेजे पयलीं करूं शकता सो पावस पडना आनी कितें वायट कितें जायना जाल्यार वी आर वेल हेड इन शेड्यूल 10 डिसेंबरा पयलीं काम कंप्लीट ना तुका सांगलें न्ही आमी 30th नोव्हेंबर टार्गेट दवरलेलो पूण पावस पडलो आतां तो फुडें गेला सो अशें करून कितें जर अनहोनी जालें जाल्यार हांव सांगूंक शकना पूण वी आर एज पर टार्गेट तुमी पळयतात गोवा न्यूज हब.